Te dou uma rosa, te dou meu carinho, te dou beijo, meu bem. Hoje e sempre dentro de meu coração. My favorite is this one. No, but it's the most beautiful. And this one. I prefer these two. Olha, isso é tão bonito. Tem dragão no braço. Can I take this one more? No? This one. Okay, no more. Because I have to use now. I have 50 watches at home. I have to use these ones now. Te dou uma rosa, te dou meu carinho, te dou beijo, meu bem. Hoje e sempre dentro de meu coração. The Heuer company was basically, in those years, the largest manufacturer of stopwatches, which meant for short time measurement applied in sports, in all sorts of sports, including the automotive. By sponsoring my first race driver, Joe Siffert, I had one foot in Formula One. The deal with the Commendatore Ferrari was relatively simple. We would make and develop for him an electronic timing system to time the Le Mans races. And that's how I hired Jean Campiche, who then did that brilliantly for many years, and he became a legend in the industry. Ferrari cherchait un chronomètre ratitré qui soit capable d'utiliser avec précision et fiabilité les installations que Heuer avait déjà développées. C'est une installation qui s'appelle le centigraphe Le Mans, muni de 3 claviers avec 5 boutons qui permettent de chronométrer 15 voitures. Lié, il y a une imprimante qui, elle, imprime directement les temps autour des 15 voitures. Et ça, c'était ma spécialité. La collaboration étroite qu'il y a eu entre Heuer et Ferrari a été particulière. C'était une vraie collaboration technique qui utilisait l'expérience de Heuer dans la mesure du temps pour une application dans un sport où la précision et la fiabilité sont indispensables. Commendator Ferrari asked my father if he knew another driver who could come to Ferrari with him. And actually he said, I know Nicky, he was racing with me, and he's a young, very talented young driver, and he could be the perfect driver for Ferrari. Il y avait bien sûr Regazzoni, Lauda. C'était 2 compétiteurs humainement totalement différents. Regazzoni, très rapide au volant, extrêmement performant, mais le vrai professionnel qui met toute son intensité de caractère et de concentration dans la Formule 1, c'était Niki Lauda. Et cette rivalité, elle fait qu'il y a une richesse encore supplémentaire pour cette passion de la Formule 1. Ferrari is and was the dream of every driver. I mean, to drive for Ferrari is something special because Ferrari is a myth all over the world. Formula One racing in the 70s was really hands-on, true, raw, emotional,
risky. They were crazy, they were undertaking each other's, they were always at full speed. I accept every time I get in my car. There's 20% chance I could die. I'm quicker than all of you. Then let's race. Hunt Lauda, 1976, compétition, le championnat était très serré entre les deux personnes. Niki Lauda and James Hunt side by side, an incredible battle between these two great drivers. Et puis, 76, un horrible souvenir, c'est l'accident qu'a eu Niki Lauda sur le Nürburgring, un circuit très dangereux. They were very courageous because they knew they could die during any race. Au niveau de la sécurité, des efforts incroyables ont été menés. Et dans le domaine technique du chronométrage, c'est toutes ces performances qui se sont améliorées et qui arrivent à la finalité des Grands Prix que vous regardez aujourd'hui, où toutes les indications de temps, d'écart, de vitesse, de classement vous sont données en direct. Et ces années ont été extrêmement riches, tout ça grâce à l'histoire œillère et ensuite tagueillère.